नाजरीन, हम आए रोज तुर्किया और कुर्द जंगजुओं के दरमियान झगड़ों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुर्द कौन है? सिर्फ तुर्की ही नहीं, इराक और ईरान भी इन कुर्दों को दुश्मन और दहशतगर्द क्यों समझते हैं? कुर्दों की जंग का पस मंजर क्या है और कुर्दिस्तान कौन सा मुल्क है? ये वो सवालात हैं जो आम पाकिस्तानी के दिमाग में हैं। आज हम आपको इन्हीं सवालात का जवाब बताएंगे। नुक्ता में खुशामदीद। नाजरीन, कुर्दों का शुमार आर्याई कौम की हिंद यूरोपी नस्ल से होता है जो मशरिक़े वुस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हैं। कुर्दों की सही तादाद मालूम करना मुश्किल काम है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के करीब है। कुर्द कौम का एक बड़ा हिस्सा इराक, ईरान, तुर्की, शाम और साबिक सोवियत यूनियन के बाज़ मुल्कों में आबाद है, जबकि लिबनान, यमन, पाकिस्तान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में कुर्द अक़लियत की सूरत में रहते हैं। मशरिक़े वुस्ता और एशियाई कोचक में ये अरब और तुर्क के बाद तीसरी बड़ी कौम है। मुख्तलिफ मुल्कों में बटे 3 करोड़ 75 लाख कुर्दों की अक्सरियत तुर्की, इराक, शाम और ईरान के इलाकों में आबाद है। इसके अलावा पूरी दुनिया में फैले हुए कुर्दों की आबादी 1 करोड़ है। कुर्द कौम तुर्किया में कुल आबादी का तकरीबन 46%, ईरान में 31%, इराक में 18%, जबकि आर्मीनिया और शाम में 5% बनती है। कुर्द 7वीं सदी में मुशर्रफ ब इस्लाम हुए थे, लेकिन सारे कुर्द मुसलमान नहीं हैं। इनमें यज़दानी और यजीदी अकायद के कई फ़िरके मौजूद हैं। तुर्की के मशरकी इलाके कोहे अरारात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उनकी 10 गज लंबी कब्र के निशान की वजह से कुर्द बाशिंदों का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से बताया जाता है। कुर्दिस्तान, जो कुर्दों का मादरे वतन है, हरगिज़ एक मुस्तकिल रियासत नहीं रहा है जिसकी मुतय्यन सियासी सरहदें हों। कुर्दिस्तान का लफ्ज़ पहली दफ़ा 19वीं सदी में वजूद में आया जब सल्जोकी ख़ानदान हुक्मरानी कर रहा था। सल्जोकी बादशाह ने खित्ते का मगरबी हिस्सा अलग करके इसका नाम कुर्दिस्तान रख दिया था। बुनियादी तौर पर कुर्दिस्तान 3 मुल्कों में बढ़ चुका है। इराक, ईरान और तुर्की के अलावा इसका एक छोटा सा हिस्सा शाम में वाक़ है। तुर्की के 90 में से 19 सूबे कुर्द आबादी के हैं, जो तुर्की के जुनूब मशरिक और मशरिकी हिस्से में वाक़ हैं। कुर्दिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये पाकिस्तानी सूबों बलोचिस्तान और सिंध के मुश्तरका रकबे के बराबर है। तारीख में कुर्द बहादुर और जंगजू कबीले के तौर पर जाने जाते हैं। कुर्दों ने माजी में न सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि हुकूमतें भी कायम की। कुर्दों की ये हुकूमतें अब्बासी और उस्मानी खिलाफत की ज़ेली विलायत में थीं। कुर्द कौम के अजीम सिपह सलार और अयूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत के ज़ेर नगीन बलाद, शाम, मोसल, तुर्की के मशरकी इलाके, यमन, मिस्र, लीबिया और दीगर खित्ते थे। ईरान में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला 17वीं सदी से शुरू हुआ था, जब शाह अब्बास ने कुर्दों को बड़े पैमाने पर ज़बरदस्ती खरासान से जलावतन कर दिया था। फिर 1946 में काजी मोहम्मद की क़यादत में बगावत हुई और कुर्दों ने महाआबाद जमहूरिया के नाम से पहली कुर्द मुमलिकत कायम की, जो जल्द ही ज़मीन बोस हो गई और इसके बानी काजी मोहम्मद को खुलेआम फांसी दे दी गई। रज़ा शाह पहलवी दौर में ईरान में कुर्दी ज़बान बोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई और 1979 में आयतुल्लाह ख़मीनी ने कुर्दों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए कुर्दों की कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। 1960 से 1975 तक शुमाली इराक में कुर्दों ने मुस्तफ़ा बरज़ानी, मसूद बरज़ानी के वालिद की क़यादत में अपनी जद्दोजहद के नतीजे में खुद मुख्तारी हासिल की, लेकिन 1991 में सदर सद्दाम हुसैन ने इस इलाके पर अपनी मुकम्मल हाकमियत कायम कर ली। इस दौरान इराक और ईरान के दरमियान जंग छिड़ गई, लेकिन कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही और जंग के खात्मे पर इराकी हुकूमत ने 1988 में कुर्दों से छुटकारा हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर उनके खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया।
جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں کرد مارے گئے۔ دوسری صلیبی جنگ میں فاتح حکمران صلاح الدین ایوبی نے 12ویں صدی میں ٹیونس سے لے کر بحیرہ کیسپیئن کے ساحل تک وسیع مملکت قائم کر رکھی تھی۔ ان کے بعد کسی بھی کرد رہنما کو کردوں کے لیے اپنی آزاد مملکت قائم کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس زمانے کے امریکی صدر وڈرو ولسن نے کردوں سے ان کی آزاد مملکت کے قیام کا وعدہ کیا اور 1920 کے معاہدہ سیور میں ایک آزاد کرد مملکت کی تجویز بھی شامل کر لی گئی، لیکن برطانیہ، فرانس اور ترکی نے اس تجویز کو ناکام بنا دیا۔ ترکی کی جنگ نجات کے دوران مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کردوں کے ساتھ مل کر اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھی اور کردوں کا اعتماد بھی حاصل کر لیا، لیکن جدید جمہوریہ ترکی کے قیام کے بعد 1925 میں شیخ سعید کی قیادت میں کردوں نے بغاوت کھڑی کر دی، لیکن ترکی کی حکومت نے سختی سے اس بغاوت کو کچل دیا۔ اس کے بعد 1937 میں بھی کردوں نے نتجیلی میں شورش برپا کر دی، جسے شدید بمباری سے دبا دیا گیا اور اس وقت سے کردوں کے خلاف سخت پالیسی اختیار کی گئی اور ان کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی اور انہیں پہاڑی ترک قرار دے کر ترک معاشرے میں ضم کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن کردوں نے اپنے تشخص کو قائم رکھا۔ 1990 کی دہائی میں ابھرنے والی تنظیم القاعدہ نے اسلامی دنیا اور خلیج کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا۔ 9/11 کے بعد کئی مسلم ممالک خانہ جنگی کا شکار ہوئے اور القاعدہ کا زور ٹوٹا۔ القاعدہ کی جگہ لینے کے لیے داعش نامی تنظیم ابھری۔ داعش نے عراق پر حملہ کیا۔ عراق کی حکومت نے مزاحمت کی کوشش کی مگر ناکام ٹھہرے۔ کرد علاقوں سمیت عراق کے کچھ حصوں پر داعش قابض ہو گئی۔ جب پوری دنیا پہ داعش کی دہشت سوار تھی تب انہی کردوں نے داعش کے خلاف لڑائی کا آغاز کیا اور خونریز جنگوں کے سلسلے کے بعد تمام علاقہ واگزار کروا لیا۔ ایک اندازے کے مطابق داعش کے خلاف جنگوں میں کردوں کے 11,000 سے زیادہ جنگجو مارے گئے۔ عراقی کرد علاقے کو ایک صوبہ بنا دیا گیا جہاں کردوں کی صوبائی حکومت بنی۔ بعد ازاں اس کو عراق کے اندر ایک خود مختار ریاست کا درجہ دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد کردوں نے آزادی کے لیے ریفرینڈم کرایا جس میں 90% سے زیادہ لوگوں نے ایک آزاد ملک کے حق میں ووٹ ڈالے۔ اس ریفرینڈم کو ترکی، ایران اور شام سمیت عراق کی حکومت سبھی نے اپنے لیے خطرہ جانا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر کردوں کی کوئی الگ ریاست قائم ہو گئی تو ان ممالک کے کرد بھی اس ریاست میں شامل ہونا چاہیں گے۔ ترکی ان کرد جنگجوؤں کو کردستان ورکرز پارٹی کی ایک شاخ سمجھتا ہے جس نے پچھلی 3 دہائیوں سے ترکی میں کردوں کی خود مختاری کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ ترکی نے کردستان ورکرز پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ ترکی سرحدی پٹی کے گرد 32 کلومیٹر تک ایک محفوظ علاقہ بنانا چاہتا ہے جہاں وہ 20 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو بسانے کی خواہش رکھتا ہے۔ کرد جنگجو ترکی کے ان الزامات کی تردید کرتے ہیں کہ وہ کالعدم کردستان ورکر پارٹی کی کوئی شاخ ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔